بیٹی کا چھکے خون کھس وہ کالس یہ ہسا چھ ٹھیک نہ یہ چھ ٹھیک مگر تہ چھ بیان سے چھ ڈاکٹر کا چھ دل یہ سٹی ہاسپٹل پہ ون طاہر ملکن تھی انون یہ یور بین امس ہیک ریت تہ نیرت اگر نہ تھی امس آپریشن کرو امس گو 1 جنوری پہ پرابلم امس واریاہ زیادہ پرابلم ام دوپ امس کرو تھی تمام ٹیسٹ سونوگرافی کرو امس یہ تمام ٹیسٹ کرو تھی امس وچھو امس کیا پرابلم اس کر امس ساری ٹیسٹ امس ڈاکٹرن دوپ آپریشن بغیر چھ کھانا گزارے امس آپریشن ضروری کرن یہ کھلون سا پھلن دہ تھی آپریشن ون کھج آز صبح یہ آپریشن اندر کن لوگ آپریشن کر یاڑ مکلوک ژٹت یاڑ ژٹت ونان ڈاکٹر بہ ہیکہ آپریشن کرت کہ مے یہ تگان آپریشن کرن کہین مے کرو ٹیبہ واپس بند یہ ہیکہ یہ تھو پیشنٹ اتھے پٹی بہ کر امس انجیکشن تمہ سۭتۍ گژھِ امس فیبرائڈ ون کم مے ؤنتو حظ کتن یہ گو آز اس سۭتۍ پگہہ گژھِ بیٚکِس بیٚنہِ سۭتۍ یم چھِ حظ ییٚتہِ ڈاکٹر کِنہٕ یم چھِ ییٚتہِ قٲتِل یمو چھِ یہ ہیکہ اکھ أکِس ہُہ ونان یہ ونہِ یہ ونان ہُہ ونہِ پانے ونان یم سٲری کیاہ کٔرِو تہٕ کیاہ نہٕ کٔرِو تُہۍ دِتِو حظ ونکیٚس آو ڈاکٹر وۄنۍ واپس گۄڈٕ ژوٚل تمہِ دۄہ صبحٲے آپریشن کرت یاڑ ژٹِتھ ووٚتھ تہٕ ژوٚل وۄنۍ انس تھانہٕ پٮ۪ٹھ أنۍ نفر زٕ وۄنۍ انو تمنٕے اتھِ واپس وۄنۍ آو واپس وۄنۍ بیوٗٹھ ودنہِ أنٛدرٕ کَنٮ۪ن اگر بہٕ یہ ہیٚکن أمِس ٹیبہٕ دِمہٕ ہا نہٕ واپس یہ گژھِ ہا پرابلم گژھِ ہا أمِس اسہِ دوٚپُس ٲخر کیاہ چھُ أمِس علاج ٲخر چھُ أمِس علاج بہٕ ہیٚکہٕ وٕنہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ ؤنِتھ أسۍ چھِ أمِس وَنان تُہۍ کٔرِوُن یہِ LD یہِ ہیٚکن سوٗزوُن تُہۍ أسۍ کَرو أمِس تٔتی علاج مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرتو اَتھ وٕچھتو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِمو کیٛاہ کوٚر اَسہِ أمِس بیٚنہِ أمِس حظ تھٲو یِمو یاڑ ژٔٹِتھ طاہر ملک حظ ڈاکٹرس ناو طاہر ملک طاہر ملک أمۍ سُنٛدُے علاج گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اَنٲرۍ پانہٕ پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سُنٛدُے علاج أمِس أمۍ حظ چھِ أمِس اَمہِ برونٛٹھ تہِ سیٚس اکھ کٔڑمٕژ وۄنۍ چھُ وٕنکیٚس وَنان بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہیٖنۍ یاڑ ژٔٹِتھ چھُ وَنان أمِس بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ أمِس وۄنۍ کِہیٖنۍ کٔرِتھ تُہۍ کٔرِو حظ یہِ ہیٚکن تُہۍ تھٲیوُن حظ نیٖوُن حظ پیشنٹ LD وۄنۍ دَپان چھِ أسۍ أمِس اَدٕ کیٛاہ أسۍ نِمون LD تہٕ دِیِو لیکھِتھ تُہۍ وٕچھو حظ پانے أمِس کیٛاہ حالات چھِ بیٚنہِ سانہِ کِژھ حالات چھِ خراب کا بہت بڑا فائبرائڈ تھا اور اس سے پہلے بھی اس کے 3-4 آپریشن ہوئے تھے اس کا مائمیکٹمی یہ جو رسولیاں ہوتی ہیں یوٹرس میں اس کا شادی سے پہلے بھی ہوا تھا اور اس نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے جی اور نہیں کرنا ہے برداشت مجھے جی اپنا بچے دانی نکالنا ہے تو ہم نے پیشنٹ کو ڈیٹ دی یہاں جب ہم نے اس کا ایبڈمن کھولنے کی کوشش کی تو اس کا جو یوٹرس تھا اس کا جو انٹسٹینس تھے یورینری بلیڈر تھا پورا آپس میں چپکا ہوا تھا تو اس کو بلیڈنگ ہونے لگی تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس کو فردر کریں گے تو اس سے پیشنٹ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا بلیڈنگ زیادہ ہوگی اور پیشنٹس کو کمپلیکیشنس ہوں گی تو ہم نے پیشنٹ کا ایبڈمن جو ہے وہ بند کر دیا اور اٹینڈنس کو سمجھا کے بتا دیا کہ ریزن کیا ہے ہم آپریشن نہیں کر سکے صرف ہم نے اسکن کاٹا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے باقی اس کا جو ہے فردر علاج کیسے ہوگا یہ پھر جب پیشنٹ ریکور ہوگی 10-12 دن میں پھر اس کو سمجھایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے میں ونان ہر یہ کس پیشنٹس چھنا آپریشن کران تمس چھ گۄڈنیٚتھ ونان گرکن امس ما لایہِ ہیٚکہِ خوٗن لٲگِتھ تمس ٹایمس أسۍ 10 نفر امس خوٗن دِنہٕ خٲطرٕ تیار سۄ چھےٚ لۄکٕٹ کتھ سُہ چھُ ہر کانٛہہ ڈاکٹر ونان مگر یُس یہِ تُہۍ ونان چھُنا أمِس ووٚن اَسہِ خانٛدارس أمِس چھُ یِتھ پٲٹھۍ أمِس چھُ ہُتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُ أمۍ سُنٛد خانٛدار یہِ چھُ ونان مےٚ ووٚن نہٕ ڈاکٹر بیٚیہِ کِہیٖنۍ نہٕ تتھ ووٚن اَسہِ بیٚنہِ ہیٚرِ کَنہِ یاڑ ژٔٹِتھ اَسہِ ؤنِو اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ ووٚن حظ یہِ ریفر کٔرِتھ LD أسۍ حظ کرو أمِس علاج وٕنکٮ۪ن اَسہِ دِیِو لیکھِتھ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بیٚنہِ مارنہٕ خٲطرٕ تھٲیِتھ کینٛہہ تہِ نہٕ بالکل بہٕ چھَس أمِس بیٚنہِ چھِ مےٚ بٔڑ بیٚنہِ بہٕ چھَس أمِس لۄکٕٹ بہٕ ٲسٕس گرِ أمِس شُرۍ رٔٹِتھ تِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ بیٚیہِ ٲسٕس پنٕنۍ شُرۍ تہِ رٔٹِتھ أمۍ سٕنٛدۍ شُرۍ تہِ فون ژٕ واتھ فٹوفٹ ہسپتال تٔمِس ژٔٹ ڈاکٹر صٲبن یاڑ پتہٕ چھُ سُہ ونان ہے أمِس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ مےٚ تھوٚوُکھ واپس وٲٹِتھ تہٕ ووٚتھ تہٕ ژوٚل ڈاکٹر ڈاکٹر صٲبس پزِ ہا ژلُن ڈاکٹر صٲبس پزِ ہا مول اکھ ژلہِ ہا تیٚلہِ کورِ نِش سُہ ونہِ وٕچھانا مےٚ روزِ پیشنٹ ٹھیٖک أمِس حظ گٔے پرابلم یہ 1 جنوری پٮ۪ٹھ گٔے أمِس پرابلم یِمن چھُ یہِ فیملی ڈاکٹر یہِ چھُ یِمن فیملی ڈاکٹر یِم چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕے ڈاکٹر صٲبس نِش گژھان أمۍ چھِ انٲرۍ پانس منٛز تہِ أمِس سیٚس کٔڑمٕژ بجہِ زنہِ أمِس حظ ووٚن أمۍ ڈاکٹر صٲبن دوٚپُس ژےٚ چھُے فیبرایڈ ژےٚ چھُے سیٚس ژےٚ چھُے بجہِ کڑیمٕژ ژٕ اندی نہٕ اتھ کورِ یِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ بجہِ زنہِ
کڑن ات ات پہ کہین ام ون ڈاکٹر صاحب یہ بجدانی کڑی اصل ژھن مے بجدانی کڑ مے ڈیٹ کر مے یون بہ یم ام ونس پھلٲنۍ دۄہ یی زِ یور سٹی ہاسپٹل بہ کرے ژے یہ طاہر ملک بہ کرے ژے آپریشن یہ آیا صبح 8 بجے یمو لوگ امس آپریشن کرن یار مکلوک ژٹِتھ تو پتہ نیران نیبر ام سندس ہسبنڈس ونان ہیکو امس آپریشن کرتھ ام وونک کیا ہیکو نہ کرتھ کہین یہ ودا ودا اس فون کران مے ڈاکٹر صاحب ونان یار ژٹِتھ بہ ہیکہ امس آپریشن کرتھ مے ون دس تیل کیا یہ ووت تو یہ ژول پان بہت امس اندر بہت اور ٹھیٹرس نش اچھا ڈاکٹر صاحب بیاکھ بہت دوپس یہ کوت گو ڈاکٹر صاحب بہ کرہا امس سۭتۍ کتھ دوپن تم درائے کلنکس بیکس پہ تم چھن تو آپ پہ الزامات یہاں پہ آپ نے سنا کہ ایلیگیشنز کیا آ رہی ہے آپ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے پیشنٹ کو وہیں پہ چھوڑا آپ کلینک گئے اور یہ بھی کہا کہ پیشنٹ کو ادھورا چھوڑو تو آپ اس فیملی کو کیا جواب دینا دیکھیے ہم نے آپریشن ان کو سمجھا کے ہم نے کر دیا جو ہم نے کرنا تھا ہم فردر نہیں کر سکے کیونکہ اس کو خطرہ تھا اگر ہم فردر کرتے پیشنٹ کی جان جا سکتی تھی بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی تھی نہ دود چھنہ ولٹہ پلٹہ دود چھنہ امس کیا ولٹہ پلٹہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کلینک گئے یعنی کہ آپ نے پیشنٹ کو وہی چھوڑا اس میں کیا پیشنٹ کو نہیں ہے کوئی بھی ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے نا وہ 15-20 منٹ پیشنٹ کو آبزرو کرتے ہیں جب اس کے سب پیرامیٹرز نارمل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے جہاں بھی اس کو جانا ہوگا اگر کوئی پرابلم ہوگا تو اس وقت پیشنٹ کو تھیٹر سے نکالا گیا تھا اگر ڈاکٹر صاحب امس زیادہ پرابلم مے ون ڈاکٹرس نش گھان تمس کم موجود گھان مے گو یہ مسئلہ مے دت نظر مے کیا دلیل ونس وت سا کر سا سونوگرافی بہ دمے نظر ے کیا دلیل تیل دے نظر بچ زانے یس کیا دلیل باقی اندر کن کیا گھن کانسر تہ اندر کن تو مے تس مقصد مے ون تو سو کتن تیل سٲنِس یار تھاوٕنۍ ژٔٹِتھ تہٕ گژھو کٔرِو کیٛاہ چھُو کَرُن مے ون ژٕ اَسہِ دِیُن سا حظ یہِ ہور ایل ڈی سوزُن اَسہِ أسۍ کرو اَسہِ دِنۍ لیکن أسۍ حظ کرو أمِس کیٛاہ دٔلیٖل أنٛدرَے چھُ تہٕ چھُ کیٛاہ أمِس تو یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ ریفر کیوں نہیں کر رہے یعنی کہ آپ نے خود سنا نہیں ہم اگر ان کی مرضی ہے ہم ریفر کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ریفر کر سکتے ہیں تو واٹ نیکسٹ اب جو پیشنٹ ہے حالانکہ وہ بھی سرجری آپریشن تو نہیں ہوگا اس وقت کیونکہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو اندر انیٹمی ہے پیشنٹ کی وہ بالکل ڈسٹارٹیڈ ہے اگر اس کے ساتھ کیا جائے اگر ہمیں پتا ہوگا اگر ہمیں الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین سے یہ چیز پتا چلتی تو ہم آپریشن کرتے ہی نہیں لیکن تب ہمیں پتا چلتا ہے پیشنٹ کی جان کو کچھ خطرہ ہے پیشنٹ کی جان کو تو اس وقت کوئی خطرہ نہیں تو ابھی واٹ نیکسٹ اگر ابھی جو پیشنٹ کلیم سوری ان کی جو فیملی کلیم کرے اب واٹ نیکسٹ یہ معاملہ کیسے سلجھا سکتے ہیں یہ اب یہ یہاں پر 1-2 دن رہے گی پھر اس کو ڈسچارج کیا جائے گا پھر فردر مینجمنٹ اس کی ڈیسائیڈ کی یہ ون ہیکن أکِس 2 دۄہن روزِتھ پتہٕ ہیکو أسۍ یِمن ڈسچارج دِتھ تو ات کیا وٲرۍ وۄنۍ انڈر بہٕ ما ہیٚکہٕ کتھ کٔرِتھ اسلیے وۄنۍ یِم نہٕ کیاہ چھُ کرُن أنِو نہٕ جیجو بہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ مگر تو آپ نے دونوں ورژن یہاں پہ سنے ڈاکٹر بھی یہیں پہ بیٹھے تھے اور جو پیشنٹ کی فیملی ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھی تھی دونوں ورژن ہم نے آپ کو دکھائی کہ پیشنٹ کی فیملی کیا بول رہی ہے اور ڈاکٹر کیا بول رہا ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کو 2 دن یہاں پہ فردر رکھا جائے گا اور پھر آبزرویشن میں رکھا جائے گا لیکن جو فیملی ہے وہ کچھ اور کلیم کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ان کا پیشنٹ آیا تھا اس کو ادھورا چھوڑا گیا ہے دونوں ورژن ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں اب اس پہ فردر اور کیا اپڈیٹ آئے گی کیا اور اس پہ نکل کے آئے گا اس پہ بات کریں ان کے ہسبینڈ بھی یہاں پہ موجود ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب ونان یم ہیکو 2 دۄہن تھٲوِتھ آبزرویشن منٛز تہٕ تمہِ پتہٕ ہیکو أسۍ یعنی کہ یِمن چھُنہٕ خطرٕ کٕہٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ مطلب کیا خطرٕ چھُنہٕ تمہِ پتہٕ کٕہٕنۍ ڈاکٹر صٲب یم چھِ ونان یم زن چھِ 2 دۄہن ہیکو أسۍ ییٚتہِ آبزرویشن منٛز تھٲوِتھ تہٕ پتہٕ ہیکو أسۍ فردر امیُک یہِ دِتھ ڈاکٹر صٲب چھِ ییٚتہِ تُہۍ ہیٚکِو یِمن سۭتۍ تمہِ پتہٕ کیٛاہ مےٚ چھُنہٕ یِوان تُہۍ ؤنِو حظ کیٛاہ چھُنہ اگر اس پیشنٹس آپریشن کران چھنا پتہٕ أمِس 2-3 دۄہن تھاوان تہٕ گھر کران ڈسچارج مطلب یہ تیُتھُے پیشنٹ حالانکہ اسہِ ہیوٚک نہٕ سُہ پروسیجر أمِس کٔرِتھ کینٛہہ اگر أسۍ ونکیٚس نٮ۪بر نِمون سۄ چھو تۄہہِ پنٕنۍ مرضی مگر تتھ لایق چھنہٕ ونکیٚس یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ نٮ۪بر نِتھ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جان سورُے أنٛدرم ؤنٛدرم بنٛد گٔمٕتۍ
अचु रलत सोरे अंदराम वंदराम वगैरह सोरे अचु रलत हको ना सर्जरी कर कहें यमो कर ओपन कर वापस बंद टेस्ट वस्ट सोरे क्या कर मैं वन हर पेशेंट ऑपरेशन कर तमिस गोडन वन घर अमिस मा लाइक खून लगित तमिस तैयार 10 नफर खून दिन खतर तैयार सो लकट कत सो हर कह डॉक्टर वन मगर तुम वन अमिस वोन खानदार अमिस ये ये खानदार यह वन मे वो डॉक्टर कहें पे वन बेन हेल्थन यार्ड चढ़ित क्या कर रेफर कर एल डी कर इलाज वन लेकिन मेहरबानी कर यहाँ पे अमिस बेन मे बड़ बेन लकट शुर रटित लकट लकट शुर पन शुर रटित फोन च फटोफट हस्पताल तमिस डॉक्टर साहब यार्ड पे वन थोक वापस वाट तो वो तो चोल डॉक्टर डॉक्टर साहब पे मोल चल तेल कोर नश सह वन मे रोज पेशेंट ठीक दलील क्या गई वजह अमिस गई प्रॉब्लम ये 1 जनवरी पे गई अमिस प्रॉब्लम ये फैमिली डॉक्टर ये फैमिली डॉक्टर गोड पे एमसी डॉक्टर साहबस नश गन अनर पानस मज तमिस सेस कड़म बाज जन अमिस वो डॉक्टर साहबन दोस ऐ फेबराइड बाजदन कड़न इत पे कहें वोस डॉक्टर साहब ये बाजदनी कड़ी असल सन मे बाजदनी कड़ मे दे डेट कर मे यून बम वोस फलान दह ये योर सिटी हॉस्पिटल बह कर ये ताहिर मलिक बह कर ऑपरेशन यह आया सुबह 8 बजे यमो लोग अमिस ऑपरेशन कर यार्ड मकल टित तो पे नेरान नबर अमिस हस्बेंडस वन हको अमिस ऑपरेशन कर वोन क्या हेक्यू कर कहें यह वदा वदा फोन कर मे डॉक्टर साहब वन यार्ड टित बह हेन अमिस ऑपरेशन कर मे वन तेल क्या यह वोत तो यह चोल पान बस अमिस अंदर बस और थिएटरस नश अच्छा डॉक्टर साहब ब्या बी दोपस यह कोत गो डॉक्टर साहब बह कर अमिस दोपन तम द्राय क्लिनिकस बेकिस पे तम तो आप पे इल्जामात यहाँ पे आपने सुना कि एलिगेशंस क्या आ रही है आपके इन्होंने कहा कि आपने पेशेंट को वहीं पे छोड़ा आप क्लिनिक गए और ये भी कहा कि पेशेंट को अधूरा छोड़ो तो आप इस फैमिली को क्या जवाब देना देखिए हमने ऑपरेशन उनको समझा के हमने कर दिया जो हमने करना था हम फर्दर नहीं कर सके क्योंकि इसको खतरा था अगर हम फर्दर करते पेशेंट की जान जा सकती थी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती थी ना दो वुलते पुलते दो वुलते इनका ये भी कहना है कि आप क्लिनिक गए यानी कि आपने पेशेंट को वही छोड़ा इसमें क्या पेशेंट को नहीं है कोई भी डॉक्टर जब ऑपरेट करता है ना वो 15-20 मिनट पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं जब उसके सब पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो डॉक्टर फिर अपने घर चला जाता है जहां भी उसको जाना होगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस वक्त पेशेंट को थिएटर से निकाला गया अगर डॉक्टर साहब अमिस ज्यादा प्रॉब्लम मे वन डॉक्टरस नश गमिस कम मूजूब मे गो ये मसल मे दित नजर मे क्या दलील वोन वत कर सोनोग्राफी बह दिमे नजर ऐ क्या दलील तेल दिस नजर बाजाने क्या दलील बाकी अंदर किन क्या कैंसर अंदर किन तो मे तथ मकसद मे वो तेल यार थवन टित तो गो करू क्या कर मे वो दिन होर एल डी सूजन दिन लेकिन क्या दल अंदर क्या तो ये इनका कहना है कि आप रेफर क्यों नहीं कर रहे यानी कि आपने खुद सुना नहीं हम अगर उनकी मर्जी है हम रेफर कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम रेफर कर सकते हैं तो व्हाट नेक्स्ट अब जो पेशेंट है हालांकि वो भी सर्जरी ऑपरेशन तो नहीं होगा इस वक्त क्योंकि इसका जो है ये इसका जो अंदर एनेटमी है पेशेंट की वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है अगर इसके साथ किया जाए अगर हमें पता होगा
अगर हमें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से ये चीज पता चलती तो हम ऑपरेशन करते ही नहीं, लेकिन तब हमें पता चलता है पेशेंट की जान को कुछ खतरा है, पेशेंट की जान को तो इस वक्त कोई खतरा नहीं। तो अभी व्हाट नेक्स्ट? अगर हम अभी जो पेशेंट क्लेम सॉरी उनकी जो फैमिली क्लेम करे, अब व्हाट नेक्स्ट? ये मामला कैसे सुलझा सकते हैं? ये अब ये यहाँ पर 1-2 दिन रहेगी, फिर इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, फिर फर्दर मैनेजमेंट इसकी डिसाइड की जाएगी। यिहुंद वनुन छ यम हेकन एकस दोन दोन रोजित पत हेको यमन डिस्चार्ज दित, तो अत क्या छ ये मन नमस बेशमिस वरी वन ये छ वरी वन अंडर बम हेक कत करित, इसलिए वन यमन क्या छ करन अनु न जीजू क्या हेक वनित मगर। तो आपने दोनों वर्जन यहाँ पे सुने, डॉक्टर भी यहीं पे बैठे थे और जो पेशेंट की फैमिली है वो भी यहाँ पे बैठी थी। दोनों वर्जन हमने आपको दिखाई कि पेशेंट की फैमिली क्या बोल रही है और डॉक्टर क्या बोला। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि इनको 2 दिन यहाँ पे फर्दर रखा जाएगा और फिर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, लेकिन जो फैमिली है वो कुछ और क्लेम कर रही है। उनका कहना है कि जो यहाँ पे इनका पेशेंट आया था उसको अधूरा छोड़ा गया है। दोनों वर्जन हमने आप तक पहुँचाए हैं। अब इस पर फर्दर और क्या अपडेट आएगी, क्या और इस पर निकल के आएगा, उसमें बात करें। इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब वनान यम हको अस 2 दोहन थवित ऑब्जर्वेशन मज तो तम पत हको यानी कि यमन छुन खतरे कहीं अत पे क्या मतलब क्या खतरा छुन तम पत डॉक्टर साहब यम छ वनान यम जन छ 2 दोहन हको अस ऑब्जर्वेशन मज तो पत हको फर्दर अमुक डॉक्टर साहब छ हेकि यमन सित यह कैसे मार तम पत क्या मैशन यह कैसे तुम वनवस क्या छना अरे इस पेशेंट इस ऑपरेशन करान छ ना पत सेमिस से 2-3 दोन थमान तो घर करान डिस्चार्ज, मतलब ये तुतुई पेशेंट। हालांकि ऐसे होक न सो प्रोसीजर एमिस करित क्या अगर ऐसे वनकस नबर निमोन सो छ तो पन मर्जी, मगर तथ लायक छ न वनकस यस स्टेजस पे क्यों न नबर नित क्या सो छ एम सिन खतर जान क्या प्रॉब्लम क्या है अंदर सोरी अंदर वंदर बंद गई दोनों वर्जन हमने कोशिश वन अत रल सोरे अत अंदर वंदर वगैरह सोरे अत रल हको सर्जरी कर कहें यमो कर ओपन कर वापस बंद टेस्ट वस्ट सोरे क्या कर वो आप तक जरूर